on a beaucoup de séquences de sécurité, en particulier pour la surchauffe ou pour le gel, qu'on peut avoir grâce à ces deux sondes. حسب دابا كيقول لك بحال لي زيرباك اللي عندك في الطوموبيل، عندك لي زيرباك في اي بلاصه تما، الا كان شي ماشي ما كان شي مشكل، ما كان شي حاجه كاين واحد لا سيكوريتي كتعطيك في لافيشاج هذيك دابا عندك مشكله مع هذه ولا ممكن خصو دير لادابتاسيون على هذا الشيء، وديك الا الكليون دابا كيشوف لي كود ايرور ولا كود ديالوستيك ولا شي حاجه يتصل بك يقول لك اجي شوف لي داك الشيء على حسب الواحد ما كاينش، ولكن لا سيكوريتي اللي فيها عمر ما غادي دابا دير واحد سورشوف تطلع في السخانه وتحرق في الداخل. لا ما يمكنش. كاين واحد لا سيكوريتي فيها كيف الديستونس اللي كتشوف هنايا اللي هما كيحاكمين في لاشوفير، ولا شافوا شي ديفيرونس ديال التمبيراتور كيسكتوا. Alors ensuite on a le brûleur avec électrode d'allumage et électrode de contrôle de flamme. Le contrôle de flamme, on peut le suivre sur l'afficheur. Donc on a des menus professionnels et avec ces menus professionnels, on peut vérifier la qualité de la ionisation, la qualité de la flamme. Ensuite le corps de chauffe et le ventilateur. Et on contrôle le débit d'air par un pressostat. كتشوف على حسب الليح اللي كنخرج الا كاين شي مشكله الا مغطيه ولا عندك الفلاشين ولا فلامونتوس هي شي حاجه بلوكا ولا شي حاجه فيها كتعطيك دونك سي ان روتور كديكلونش ديريكت كتستوبي لا توب ديريكت باش يكون عندك لا سيكوريتي. Et si on était sur une chaudière atmosphérique, donc c'est-à-dire sans ventilateur, à la place du pressostat, on aurait deux sondes de température pour vérifier que l'évacuation des fumées se fait correctement. Donc avec ces deux sondes, on peut s'assurer que le client n'est absolument pas en danger. On a deux types de choses. On a un type avec ventouse, on a un cheminée. Ça veut dire qu'il n'est pas double. Voilà, il a d'abord le canal de cheminée. On a deux sécurités supplémentaires qui sont moi qui chauffent à la salle de cheminée. Moi, l'évacuation, qui touche ou là, qui touche. Ou là, qu'il y a chez un jeune ou là, il a remarqué qu'il y a une différence et que ça a la cheminée. تيجي انستالاتور وعندك واحد المنيو انستالاتور ديالكم مكتوبه في المانيوال اللي تقدر تمشي فيها وتحل المشكل. يقول لك الكوديرا شوف هذوك لي زيرور اللي كاينين تما وكتمشي تخدم عليهم. Alors au niveau de l'affichage, l'affichage initial c'est pour le client. Mais derrière ça, il y a un affichage, il y a des menus professionnels. Donc seulement le professionnel peut avoir ces informations-là. Et dans ces informations, on va pouvoir régler en particulier, configurer la chaudière par rapport à l'installation. Ça veut dire qu'on a des menus qui vont permettre de dire, de régler par exemple la température maximum, de régler la manière dont la pompe va fonctionner, de vérifier les températures, les débits, etc. On a plein d'informations qui permettent aux professionnels de vraiment savoir si la chaudière fonctionne dans de bonnes conditions. Vous comprenez? Ventouse. Donc un conduit, un coude et un conduit. Donc dans cette chaudière, vous avez la partie basse ici. Dans la partie basse, vous reconnaissez le mécanisme gaz. Là c'est un mécanisme avec un moteur pas à pas qui est très précis, qui permet de faire une régulation très stable. Et régulation de quel paramètre? Régulation du chauffage et de la qualité de l'eau chaude sanitaire. Donc l'élément c'est quoi? C'est le mécanisme gaz. Mécanisme gaz qui régule à la température de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage. Comment ça se fait le réglage? Alors, le réglage, en fait, là, il se fait sur ce modèle-là, il se fait dans le tableau de bord. On a deux paramètres, un pour le petit débit et un pour le grand débit.
Donc on branche un manomètre ici, on mesure la pression brûleur et dans les notices on connaît la pression qu'on doit avoir lorsqu'on est en petit débit et quand on est en grand débit. دابا باش تعرفها واش مريقله حاطينك في هذيك الكتاب ديالها شحال خاصها تكون عندك لابريسيون في الديبي الصغير وشحال خاصها تكون عندك الديبي في الكرون فيتيس في الكرون ديبي شحال خاصها تكون عندك لابريسيون في الكرون ديبي دونك انت ملي كتشوف المانوميتر avec un manomètre avec المانوميتر كتشوف لا فالور ديال لابريسيون الا لقيتيها ماشي بحال هذاك الشيء اللي مكتوب عندك في الكتاب تعرف ان لاباري عندك مريقل دونك انت كتريقل بهذاك الفيس. Alors ensuite, vous avez ici le capteur de pression. Donc là, il prend la pression d'eau. Donc pression de l'eau à l'entrée. La pression de l'eau dans le circuit chauffage. Ça c'est un manomètre, hein, c'est un exemple, mais il y a des tonnes de sortes de manomètres pour prendre la pression du gaz. Et je pense que... Donc ça c'est une version électronique. Mais vous avez des manomètres encore plus simples sur le marché en U, soit le manomètre rond avec une aiguille, ou soit encore plus simple, c'est le simple tube en U. Donc vous avez un tube en U et voilà. Au Maroc, on travaille comme ça, on croit que c'est réglé d'usine et voilà. Alors non, mais c'est réglé d'usine de toute façon, les appareils sont réglés d'usine. Il faut vérifier. Mais par exemple, lorsque vous faites une intervention en SAV, là il faut vérifier. Mais même quand vous installez une chaudière, vous êtes censé vérifier la pression du gaz pour vérifier que votre détendeur est correct. Donc le capteur de pression, lui, il nous sert aussi à vérifier qu'on a bien de l'eau dans tout le circuit. Et ça, c'est une particularité de notre marque, de Vaillant, c'est que lorsque la pompe démarre, eh bien, le débit d'eau vient pousser sur le capteur de pression et ça nous permet de faire une vérification. On vérifie qu'on a bien de l'eau dans tout le corps de chauffe. Donc c'est une sécurité qui est propre à nous. Ensuite, vous avez ici le capteur de débit. Ah, pardon. Oui, le capteur de pression, il nous permet de vérifier que on a bien, que tout le circuit est bien rempli d'eau. Le capteur de pression qui nous c'est avant le démarrage. Avant le démarrage du brûleur. Avant le démarrage du brûleur. Je ne pas l'air في السيركوي فيرم. On ne doit pas y avoir de l'air dans le circuit. Il faut pas avoir d'air dans le corps de chauffe. ما خاصكش يكون عندك l'air في هذاك الكور شوف. هي غادي. علاش غيطراك مشكل البريلور يخدم وما كاينش الماء بزاف يقدر يتصوطا. Oui. Un problème au niveau du brûleur si on n'a pas de... Vous aurez un problème au niveau du corps de chauffe s'il est rempli d'air. إذا كان عامر بالهواء غادي يكون عندك مشكل في الكور شوف. اتفقنا خص انفو تعمر السيركوي ديالك تبيرجي من الله قطره. Il faut purger la totalité. Alors, premièrement, il faut commencer par tout purger. Hein. Mais après, vous pensez avoir purgé. Si vous démarrez, si en réalité vous n'avez pas bien purgé le corps de chauffe et que vous démarrez le brûleur, et bien dans ce cas-là, vous risquez d'endommager le corps de chauffe. Donc, إلا ما درتوش هذه الطريقة اللي قال لكم ديال أنكم تبيرجي كاين خطر أنه هذاك الكور ما يبقاش خدام. يولي فيه شي مشكل. طلع عندك الايرور تقريبا. تقدر تطلع ايرور. ما كطلعش ايرور شي ريفيرونس. Il y a une erreur qui s'affiche sur la... Ah ben on a des codes défauts oui, qui vont s'afficher. Par exemple, dans ce cas-là. Alors, ce qui va se passer, c'est que si le capteur de pression ne voit pas un saut de pression, il va donner un code défaut bien précis. Et là, vous saurez, vous, que c'est justement qu'il y a de l'air dans votre circuit. يكون عندك كتالوج ديالو باش ماشي غيطرا مشكل نمشي لا خاصك تعرف داك الكود ديالاش. ولكن هذه مكتوبه في المانيوال ديالها. كتبري معاك الا كتشري دابا واحد كيعطيك واحد الكوديغور
ولا سوليسيون تعرف المشكل تمشي ديريكت وكيفاش تحل المشكل. واه وكيعطوك لي شوا يعطوك لي شوا دير واحد لو تيست هذا ولا دير هذا ولا دير هذا. مزيانه. Ensuite, vous avez le capteur de débit sanitaire. Ça, c'est le capteur de débit sanitaire. Donc lui, il va vous mesurer le débit d'eau chaude. Quand vous ouvrez un robinet, vous avez un débit. Donc il est mesuré par ce capteur. Et vous pouvez, vous, en tant que professionnel, vous pouvez visualiser le débit à l'écran. Vous pouvez vérifier si vous avez le bon débit. Si par exemple vous ouvrez votre robinet et que vous avez un débit de 10 litres par minute, vos 10 litres par minute, vous pourrez les lire ici. Si par exemple vous ouvrez votre robinet et que vous avez 0, eh bien là vous pouvez vous dire mon détecteur, il y a un problème au niveau de mon détecteur. Vous voyez, donc ça vous aide, ces menus-là sont là pour vous aider à faire du diagnostic. C'est clair, c'est difficile. Pardon. دابا هو كيقول لك على حسب لو ديبي ولا سيركولاسيون ديال الماء اللي عندك ولا شنو هذا كيعطيك الولا هنايا في لافيشور نقدر نشوف الوغ لو ديبي ولا سيركولاسيون اللي كاين ديبي شحال كتكتب في لافيشور كلشي لي زانفورماسيون كلشي اللي كتستعمل دابا في لاشودي عندك في لافيشور تقدر تشوف عندك لي كود ايرور وعندك لا بوسيبيليتي دو فوار سكي سباس في لاشودي سي لي كود Les codes défauts, les codes diagnostiques ou les codes statut. Voilà, code diagnostic كيعطيك فوالا دابا شنو كدير لاشودي واش كتسخن واش عندها كدير لو ديبي واش كدير هذا واش كدير اون اناليز انترن شكرا ما كاينش في لي مانوال لي مانوال هما بالعربيه دايرين العربيه وفرنسيه. Après, ici, vous avez une vis. C'est un bypass réglable. Et ça, beaucoup de nos concurrents ont un bypass fixe qui ne sert que pour la sécurité. Mais ici, c'est un bypass réglable. Ça veut dire qu'on peut s'en servir aussi pour ajuster le débit dans l'installation. على حسب ديك السيركولاسيون الديبي اللي عندك هنايا راه في الشوديرات اللي كاينه في المارشي الاكثريه ما تقدرش دير واحد الشونجمون ديال الديبي. هنايا عندنا واحد البايباس البايباس تقدر تتهرس تقدر تنقص من لو ديبي اللي كاين فيها ولا هذا واحد سبيسيفيسيتي ديال البايب اللي ما كايناش في الشوديرات. حنا عرفتي فين تنديرو القضيه دابا هذه كاينه في لاش وديرو لداخل حنا تنديرو في لانستالاسيون من تحت تدير واحد باس باش يرجع لك الديكور في الروشو. هذه الفكره مزيانه في محل. Là, vous avez la vanne 3 voies. Donc c'est une vanne qui est modulante. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, comme beaucoup de concurrents, utilisent une vanne tout ou rien. C'est-à-dire soit une position, soit l'autre. Ici, la vanne, elle va être modulante et ça va éviter d'avoir des coups de bélier dans l'installation. Ça va éviter d'avoir des chocs hydrauliques. Donc c'est très important. عندك دابا في لافان عندك ديفيرونت بوسيبيليتي باش تدخل نورمالمون عندك لا بليبار دي شودير سامبل اللي كاينه في المارشي عندك ولا تحل ولا تسد في لافان. هنايا عندك واحد لا موديلاسيون تقدر دير غير بشويه وإلا هذا دابا على حسب عندك واحد البياس ميتاليك اللي كتدخل هاد لا بياس ميتاليك فيها واحد لو فران باش هي ما تضربش في لافان ودو فيغ الوغ دي زوندوماجمون. وهذه هي سي سبيسيفيكيتي اوسي شي كاع ما كاين في لي شودير تقريبا لا ما كاينش هذا الموديل جديد لا ما ماركه قديمه دابا فايو كلها 1800 لا اول ما كاين تقريبا لي شونطيو لا هذا شي 20 سنه هنا كنديروا لي شودير بحال ولكن المشكله راه هنايا ما راناش في لاكام انفيريور راه شويه زايده في الثمن نشوف كلشي اللي كنديروا في لي ديفيرون بياس الكويف اللي كنستعملوا ديك الساعه يمكن على هادشي ما شفتوش في المارشي ولكن على حساب الكليان عاوتاني تيقلب على شي شودير على قد الحال غادي تخدم عاوتاني على الناس على حساب الناس الاخرين غتشكر لي بان فايو ماشي ماشي شافوها وماشي بالنسبه للبريك تيكون على كل شيء
دير حتى البومبا فايون تقريبا. البومبا راه فايون كلشي فايون. كلشي فايون لا فايون لا بومب ديالنا كنديرو ديمونسيونيل ماشي دابا هنايا كنستعملها ولكن هنا خدامين مع لي فابريكون ديال البومب ودرنا واحد لا بومب اللي بينا اللي نقدروا هنايا نستعملوا مع لوغو فايون هذيك. على حسب باش نعطيو لا كاليتي زايده على السوق. كتشوف راه كتقدر تحل لا صودير من كل جهه. توصل اي جهه بغيتي. اي جهه. نورمالمون راه عندك لا بوسيبيتي غير تمشي من القدام وراك كتعدل باش دير شي انترفونسيون. هنايا اللي توصل الفاز ديكسبونسيون فيها Le gaz d'expansion, il est derrière. دابا على حسب لا صودير اللي عندك هنايا واحد هو عندك لا كونسونسيون عندك وحده الداخل. عندك على هذيك. حسب لا تكنولوجي اللي كتخدم. À l'arrière, ici, vous avez l'échangeur à plaques pour le sanitaire, pour l'eau chaude sanitaire. على حسب المسؤول باش ندوز. La régulation de température est assurée par deux thermistances, deux capteurs, un ici sur le retour et un ici sur le départ. كدير الكونترول ديال لا تمبيراتور على حسب واش الا كاين شي حاجه السخونيه تتقطع. كاين واحد لا ديفيرونس كتسقط لا باش ما يبقاش يدوماجمون. Ça veut dire qu'on peut ajouter des fonctions, on peut par exemple contrôler que l'installation fonctionne dans de bonnes conditions. Si on fonctionnait avec une seule